നമ്മുടെ ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിന്റെ 76ാമത് റിപ്പബ്ലിക് ദിനമാണ് ഇന്ന്. हमारा भारत का 76 गणतंत्र दिवस है आज। ഏതൊരു രാജ്യത്തിന്റെയും അഭിമാനവും ആദരവുമാണ്. हर एक राज्य का अभिमान होता है उसका गणतंत्र दिवस। നമ്മുടെ ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിന്റെ റിപ്പബ്ലിക് പരേഡ് വർണ്ണ വൈവിധ്യമാർന്ന ആഘോഷ നിറത്തിലാണ്. हम जानते हैं कि गणतंत्र दिवस के दिन में नई दिल्ली में एक बहुत ही उत्सव के दौरान जैसे मनाया जाता है। ഡൽഹി തലസ്ഥാന നഗരിയിലും दिल्ली के हमारे कैपिटल में രാജ്യമെങ്ങും വിപുലമായ ആഘോഷ പരിപാടികൾ നടക്കുകയാണ്. और भारत के हर एक प्रांतों में इस गणतंत्र दिवस को मनाया जाता है। इंडोनेशियन प्रेसिडेंट प्रभाब सुबियंतु मुख्य अतिथिയാണ്. और इस बार 2025 में गणतंत्र दिवस के दौरान इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट प्रभावो सुबियांतो जो हमारे मेन गेस्ट थे। ഇന്ത്യക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിച്ചതിന്റെ ശേഷം ആദ്യമായി റിപ്പബ്ലിക് പരേഡ് നടത്തിയപ്പോൾ और हमारे देश के पहला गणतंत्र दिवस के दिन पर അന്നും ഇന്തോനേഷ്യയിലെ പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്ന സുകാർണോ ആയിരുന്നു മുഖ്യ അതിഥിയായിരുന്നത്. और उस दिन भी हमारे इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट हमारे चीफ गेस्ट बन के आए थे। അത് മാത്രമല്ല यही नहीं, റിപ്പബ്ലിക് ദിന പരേഡിന്റെ ഭാഗമായി ഇന്തോനേഷ്യൻ സൈനികരുടെ ഗംഭീരമായ ആഘോഷ പരിപാടികളും ഉണ്ടായിരുന്നു. और उस दिन में इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट ही नहीं, उनके साथ में उनके जो जवान थे वे भी आए और उनका भी परेड हुआ था। രാഷ്ട്രപതി ഭവനത്തിൽ നിന്നും ഇന്ത്യ ഗേറ്റ് വരെ നീളുന്ന രാജപാതയിലാണ് ഈ പരേഡുകൾ നടന്നത്. और राजपथ नाम का उस रोड में जो इंडिया गेट तक पहुंचता है, उस रोड में जो है उस रास्ते में ये परेड चलते हैं। പബ്ലിക് പരേഡ് ചരിത്ര ശോഭയോടെ പ്രൗഢഗംഭീരമായി തന്നെ ആഘോഷിച്ചു. और ये जो परेड होता है बड़ा ही गंभीर होता है और बहुत सी चित्रमय रूप के साथ में लोग इसको मनाते हैं। ദേശീയ യുദ്ധ സ്മാരകത്തിൽ हमारे देश के युद्ध के वो जो स्मारक रहते हैं, ശ്രീ നരേന്ദ്രമോദി വെണ്മയാർന്ന പുഷ്പചക്രം അർപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. वहां पे हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी वहां जाके पुष्प डालते हैं। 3 സേനാ വിഭാഗങ്ങളുടെ തലവന്മാർ और 3 जो सेना के जो विभाग होते हैं उनके जो चीफ होते हैं वो भी आते हैं। സല്യൂട്ട് നൽകുകയുണ്ടായി. वो सब सल्यूट करते हैं। രാഷ്ട്രപതി അംഗരക്ഷകരോടുകൂടി राष्ट्रपति अपने जो अंगरक्षकों के साथ में കുതിരവാഹനങ്ങളോടൊപ്പം പുറപ്പെട്ടു. वो खुद जो घोड़े के जो गाड़ी रहता है उसमें वो सवार होके जाते हैं। ഇന്ത്യയുടെ സൈനിക ശക്തി ലോകത്തോട് അറിയിക്കുന്ന പരേഡാണ് ഈ ഗംഭീര പരേഡ്. और ये गणतंत्र दिवस में जो परेड होता है ये केवल हमारे देश के लोगों के लिए नहीं बल्कि पूरे दुनिया में सबको देखने के लिए ये परेड चलते हैं। രാജ്യത്തിന്റെ ആയുധ ശക്തി കൂടെ വെളിപ്പെടുത്തുന്ന ഒന്നാണിത്. और हमारे देश के कितना नए टेक्नोलॉजी और उसके ऊपर जो जहाज वगैरह हैं वो सब का प्रदर्शन जो है इस परेड में होता है। 21 ആചാര വെടികളോടൊപ്പമാണ് ഔപചാരികമായി ഇത് ആരംഭം കുറിച്ചത്. और ये इसका शुरुआत जो है 21 गन शॉट या बंदूक से गोली चला करके शुरुआत किया जाता है। കുതിരപ്പട്ടാളവും ബാൻഡ് സംഘങ്ങളും और जो घोड़े पे सवार जो जवान और उनके पीछे में जो ड्रम बजाते हुए म्यूजिक के साथ में आते हैं, സൈനിക വ്യൂഹങ്ങളും और उसके पीछे नए सैनिक जवान जो हैं वो आते हैं। മിസൈൽ വഹിച്ച ശക്തിയേറിയ കവചിത വാഹനങ്ങളും और जो मिसाइल को ढो के जो जाते हैं वैसे गाड़ी और टैंक वगैरह भी उनके साथ में रहते हैं। ഇന്ത്യയുടെ സൈനിക ശക്തിയെ അഭിമാനത്തോടുകൂടെ ഉറപ്പിക്കുകയായിരുന്നു.
और इसके सब जो दिखाते हैं कि हमारा देश का डिफेंस कितना ही बलवंत है। 31 നിശ്ചല ദൃശ്യങ്ങൾ അതിമനോഹരമായിരുന്നു. 31 अलग अलग ताबलो थे जो अलग अलग देशों के बारे में दिखाते हैं। 46 എയർക്രാഫ്റ്റ് പരിപാടികളും और 46 जो है नए जो विमान है जो हमारे देश का है उसको भी दिखाया जाता है। 300-ലധികം കലാകാരന്മാർ ഒന്നുചേർന്നുള്ള സംഗീത പരിപാടികളും വളരെ മനോഹരമായിരുന്നു. और उस सब के बाद में 300 से भी ज्यादा लोग जो हैं नाच गाने करते हुए उस परेड के पीछे चलते हैं। 5000 ആദിവാസി കലാകാരന്മാരുടെ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ കലാപരിപാടികളും ഉണ്ടായിരുന്നു. और उसके पीछे 5000 से भी ज्यादा जो है आदिवासी लोगों के नाच गाने भी होते हैं। 10,000-ലധികം ക്ഷണിക്കപ്പെട്ട അതിഥികൾ തന്നെ വേറെയും ഉണ്ടായിരുന്നു. और 10,000 से भी ज्यादा जो अतिथि जो है जो दूसरे देश से आते हैं वे भी वहां पे मौजूद रहते हैं। എല്ലാ റിപ്പബ്ലിക് പരേഡ് ദിവസങ്ങളിലും ചെയ്യുന്നത് പോലെ हर गणतंत्र दिवस के दिन में जैसे होता है രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി ജീവൻ അർപ്പിച്ച और राज्य के लिए जो उन्होंने अपना जीवन को त्याग दिया വീരമൃത്യു പ്രാപിച്ചവരോടുള്ള ആദരസൂചകമായി 2 മിനിറ്റ് മൗനമായി നിന്നത് പ്രത്യേകമായ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടു. और जो जो जवान जो है अपना जीवन को अर्पण कर दिए जो देश के लिए उनके लिए 2 मिनट जो है शांति के साथ खड़े होके उनका आदर किया जाता है। ഈ സ്വതന്ത്ര പരേഡ് ദിനത്തിൽ आज का जो गणतंत्र दिवस के जो परेड होता है രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി വീരമൃത്യു പ്രാപിച്ചവരിൽ അർഹരായവർക്കുള്ള പുരസ്കാരങ്ങളാണ്. और इनके जो जवान जो हैं जो अपने जो जंग में अपना जीवन को त्याग दिए उनके परिवार को पुरस्कार भी दिया जाता है। ഈ ആഘോഷത്തിൽ അതിപ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ടാമത്തെ ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് പരമോന്നത ബഹുമതികളാണ്. और ये जो परेड सबके बाद में आखिरी में क्या होता है कि बहुत सारे जनों को जो चुने भारत सरकार ने जिनको चुना है उनको पुरस्कार दिया जाता है। രാജ്യത്തിന്റെ പരമോന്നത ബഹുമതികളായ हमारे देश में बहुत बड़े पुरस्कार में से एक है ഭാരതരത്ന, भारत रत्न, വീരചക്ര, वीर चक्र, അശോക ചക്ര, अशोक चक्र, ശൗര്യചക്ര, शौर्य चक्र, പത്മശ്രീ, पद्मश्री, പത്മഭൂഷൺ, पद्म भूषण, അർജുന മെഡൽ, अर्जुना मेडल, ദ്രോണാചാര്യ മെഡൽ, द्रोणाचार्य मेडल, ഇങ്ങനെ വിശിഷ്ടങ്ങളായ നൂറുകണക്കിന് ഐറ്റം മെഡലുകൾ അവിടെ വിതരണം ചെയ്തു. और इस तरह के अलग अलग पुरस्कार जो हैं जो व्यक्ति को दिया जाता है उनको भी बुलाया जाता है। രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി സേവനം ചെയ്തവരോടുള്ള നന്ദി സൂചകമാണത്. ये हमारे राज्य के लिए जिन्होंने अपना जीवन त्याग दिया उनको धन्यवाद करते हुए ये पुरस्कार दिया जाता है। ബൈബിളിൽ നിന്നും അല്പകാര്യങ്ങൾ പറയുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. और हमारे प्रभु के वचन में से कुछ बातों को आपको बताना चाहता हूं। ഭൂതലത്തിലെ സകല മനുഷ്യരും പാപത്തിന് അടിമകളാണ്. हम जानते हैं कि हमारे धरती में सब पाप में डूबे हुए हैं, അതിൽ നിന്ന് സ്വാതന്ത്ര്യമില്ല. उसमें से हमें स्वतंत्रता नहीं मिली है। അങ്ങനെ സകല മനുഷ്യരും ബലഹീനരും പാപികളുമായിരിക്കുമ്പോൾ उस तरह से जब सारे लोग जो है बहुत ही पाप में डूबे रहते हैं സ്വർഗത്തിൽ നിന്നും രക്ഷകനായി ഇറങ്ങി വന്ന വ്യക്തിയാണ് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു. हमारे स्वर्ग में से उतर के आए हमारे परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह മനുഷ്യന്റെ സകല പാപങ്ങളെയും തന്റെ ശരീരത്തിൽ വഹിച്ച് ക്രൂശിൽ പരമയാഗമായി തീർന്നു. वो अपने शरीर में सारे मानव जाति का पाप को अपने सर लेकर के अपने आप को क्रूस के हवाले कर दिए। കർത്താവായ യേശുവിനെ രക്ഷകനായി കൈക്കൊണ്ട് അംഗീകരിക്കുന്നവർക്ക് ദൈവമക്കളായി തീരുവാൻ ദൈവം ഭാഗ്യം നൽകി. और जो कोई मनुष्य प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में स्वीकार करते हैं वे जरूर अनंत जीवन प्राप्त करेंगे। ഇന്ത്യ രാജ്യം മതസ്വാതന്ത്ര്യ രാജ്യമാണ്. हम जानते हैं कि हमारा भारत देश जो है एक सेक्युलर देश है, എന്നാൽ മതത്തിനെതിരായി പലവിധമായ പീഡകളും അഴിച്ചുവിടുന്നുണ്ട്.
लेकिन हम जानते हैं कि बहुत सारे जगह ऐसे हैं जहां पे पीड़ाएं होती है അങ്ങനെ പലരും ജയിലിൽ കിടക്കുന്നു, സ്വാതന്ത്ര്യമില്ലാതെ ജീവിക്കുന്നവരുണ്ട്. और वैसे बहुत जने जो हैं जेल में पड़े हैं और वे जो हैं बहुत दुख और कष्ट लेते हैं ക്രിസ്തീയ മതത്തിൽ സുവിശേഷീകരണം എന്ന ദൗത്യത്തിൽ അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടവർ അനേകരാണ്. और जो मसीह जने हैं उनके बीच में बहुत से ऐसे जने हैं जिनको जेल में डाल दिया गया है അവർ ദൈവരാജ്യത്തിനായി യേശുക്രിസ്തുവിനായി യുദ്ധസേവ ചെയ്തവരാണ്. और ये जने जो हैं युद्ध का जैसे ये अपना सेवा किए हैं प्रभु यीशु मसीह के लिए അങ്ങനെ ദൈവരാജ്യത്തിനായി വീരമൃത്യു പ്രാപിച്ച രക്തസാക്ഷികളായി തീർന്ന അനേക കോടികളുണ്ട്. और इस तरह से प्रभु यीशु मसीह के लिए अपना जान भी दे दिए ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं. അങ്ങനെ മരണപ്പെട്ടവർ इस तरह जिनका मृत्यु हो गया കർത്താവ് താൻ ഗംഭീരനാദം മുഴക്കുന്ന ഒരു ദിവസം और जिस दिन प्रभु यीशु मसीह दोबारा इस धरती पर आएंगे അവർ തേജസ്സോടുകൂടെ ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കും. जिनका मृत्यु हो गया वे मुर्दों में से जी उठेंगे ജീവനോട് ഇരിക്കുന്നവരും തേജസ്സോടുകൂടെ കർത്താവിന്റെ അടുക്കിലേക്ക് എടുത്തു കൊള്ളപ്പെടും. और जो जीवित हैं प्रभु मसीह में हैं वे भी आकाश में उठा लिए जाएंगे. തേജസ്സിന് കർത്താവിന്റെ പൊന്മുഖം അവർ നേരിൽ കാണും. और वे सब जो है प्रभु यीशु मसीह के मुख को सुंदर मुख को देखेंगे. നാം ഏവരെയും പ്രപഞ്ചത്തെ മുഴുവനെ സൃഷ്ടിച്ച മഹാദൈവത്തിന്റെ അടുക്കലാണ് നമ്മൾ ആയിരിക്കുന്നത്. और हम जानते हैं कि हम सब जो है जिस पूरे सृष्टि का सृष्टि करने वाला परमेश्वर की उपस्थिति में बैठे हैं. ദൈവരാജ്യത്തിന് വേണ്ടി ഇവിടെ ആവോളം അധ്വാനിച്ചവർക്ക് തക്കതായ പുരസ്കാരങ്ങൾ കർത്താവ് നൽകും. और जो भी व्यक्ति हम परमेश्वर के लिए काम किए हैं जो सत्य में और नीति में काम किए हैं वे सब एक दिन पुरस्कार प्राप्त करेंगे. വിവിധങ്ങളായ കിരീടങ്ങൾ അവരെ ചൂടിക്കും. और उनके सिर पर अलग अलग तरह के मुकुट को दिया जाएगा. അവർക്കും പ്രശസ്തി പത്രങ്ങൾ ലഭിക്കും. और उनको भी बहुत सारे सर्टिफिकेट्स परमेश्वर देंगे. ഇതെല്ലാം മരണാനന്തര പുരസ്കാരങ്ങളായി ലഭിക്കുന്നതാണ്. ये सारे जो हैं मृत्यु के बाद मिलने वाला हमारा पुरस्कार रहेगा. हम जानते हैं कि हर एक जंग में बहुत सारे सेनाओं का मृत्यु हो जाता है और वे वीर चक्र और वीर पुरस्कार प्राप्त करने योग्य रहते हैं लेकिन उनके परिवार में से कोई व्यक्ति आकर के पुरस्कार को लेते हैं. എന്നാൽ യേശുക്രിസ്തു എന്ന മഹാരാജാവിൽ നിന്നും പ്രതിഫലം വാങ്ങുന്നവർ लेकिन प्रभु यीशु मसीह से जो अपना पुरस्कार प्रतिफल लेने आते हैं മരിച്ചവരുടെ ഇടയിൽ നിന്നും തേജസ്സോടുകൂടെ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് ये वही व्यक्ति हैं जिनका मृत्यु हो गया लेकिन वो जी उठे और वो प्रभु यीशु मसीह के पास जाते हैं തേജസ്സിന് കർത്താവിന് മുഖാമുഖമായി കണ്ടുകൊണ്ട് और प्रभु यीशु मसीह के तेजोमय मुख को देखते हुए അവർക്ക് അർഹമായ ആ പുരസ്കാരങ്ങൾ നേരിട്ട് മേടിക്കും. और वे इनके जो पुरस्कार हैं वो अपने ही हाथों से प्रभु यीशु मसीह के हाथों से वे रिसीव करेंगे. അന്യരല്ല സ്വന്തം കണ്ണുകൊണ്ട് തന്നെ കർത്താവിനെ കണ്ടു സ്വന്തം കയ്യിൽ അവർ നേരിട്ട് തന്നെ പുരസ്കാരങ്ങൾ പ്രാപിക്കും. और वे व्यक्ति जो है अपने ही हाथों से प्रभु यीशु मसीह के हाथों से वो पुरस्कार को लेते हैं. ഞങ്ങൾക്കൊരു പ്രത്യാശയുണ്ട്. हम सबको एक आशा है അങ്ങേ കരയിൽ നിന്നും നാം നേടിയതെന്തെന്നറിയും. और आपके हाथों में से मैं अपने हाथों में बहुत सारे चीजों में स्वर्ग में लूंगा. അതെ, അങ്ങനെ ദൈവം തന്റെ വിശുദ്ധന്മാരെ ആദരിക്കും നിശ്ചയം. और इस तरह से परमेश्वर अपने जनों को आदर देते हैं. ഇത് ജീവനുള്ള പ്രതീക്ഷയാണ്. ये हमारे जीवित रहने पर हमारी एक आशा है. ഇത് ജീവന്റെ പ്രത്യാശയാണ്. ये हमारा जीवन का बहुत बड़ा एक प्रत्याशा है. ഇതൊരു ഭാവന ചിന്തയല്ല. ये कोई सपना नहीं है. ക്രിസ്തുവിനുള്ളവർ അവന്റെ വരവെങ്കൽ ക്രിസ്തുവിനെ നേരിൽ കാണും. और जो मसीह जने हैं जब मसीह इस धरती पर आएंगे वे जरूर पर मसीह के पास चले जाएंगे. മരണമില്ലാത്ത ഒരു ജൈത്രയാത്ര നിത്യത്തിലേക്ക് തുടരും. और मृत्यु के बिना एक अनंत जीवन वहां से शुरुआत होगा. ഓട്ടം സ്ഥിരതയോടെ ഓടാം. इसलिए हम सब बिल्कुल अच्छी तरह से इस दौड़ को आगे बढ़ाएं.
ആ നിത്യ എന്ന ലക്ഷ്യത്തിൽ എത്തിച്ചേരാം. उस अनंत जीवन तक पहुंचने के लिए हम सब प्रयास करें। ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. परमेश्वर आप सबको आशीष दे।